দিছে ডালিয়া ফুল বুলি কয় সানফ্লাৱাৰ বুলি কয় আই ডোন্ট নো এতিয়া মই লগাম ৰুম লগতে লগাম গাইজ এইটো আমাৰ নৱদাক চেমছুনে গিফ্ট কৰিছে আৰু নৱদাই আমাৰ মাইক্ৰ'পেট লেবৰেটৰীত এই প্লান্টটো লগাইছে নে জীয়াব আশা ৰাখিছোঁ যে এই প্লান্টটো জীয়াই থাকক ভালকৈ এইটো আমাৰ মিনি মেচুকা হয় আমাৰ মাইক্ৰ'পেটৰ মেচুকা চবতকৈ হাইলাইটত থকা প্লান্টটো ফুলটো এইটো বগেনভেলিয়া প্লান্ট হয় এইটো আমাৰ ডালিয়া ফুল হয় এইখিনি আমাৰ ডালিয়া ফুলবোৰ হয় এইটো আমাৰ বগেনভেলিয়া এইটো আমাৰ বাহঁত হয় এইটো আমাৰ মাইক্ৰ'পেটৰ অডিয়েঞ্চ হয় ইয়াত আমাৰ মাইক্ৰ'পেটৰ মেচুকাত অলপ ভাল লগাৰ কাৰণে নৱদা অলপ কি যোগদান কৰি योगदान दे रहे हैं मैं অসমীয়া ইমান ভালকৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই হিন্দীত কৈ আছোঁ भैया योगदान दे रहे हैं अच्छे से प्लांट लगा के दीदी वो बोला चाहिए ना हाय गाइस चैनल टू माय वेलकम वेलकम टू माय चैनल नहीं चैनल टू माय वेलकम ओपन है ना ये दूसरा पौधा लगाते हुए हमारे नोबो भैया तबीयत खराब थी उसका ये सैमसंग है इसका तबीयत खराब है लेकिन फिर भी ये भैया का साथ दे रही है पौधा लगाने में ये तो मैंने फूल तो दे अकमान पूरा मैंने कष्ट नहीं से भैया आपको कैसा लग रहा है पौधा सब रोक के लगा के बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा তেছো যেতিয়া পৰা সৰু আছিল তেতিয়াও মই গছপুলি ৰুইছিলোঁ এতিয়া ঘৰ এতিয়া ৱৰ্ক প্লেছতো লগাব পৰা হৈছে তো গছপুলি ৰোৱা মানে ভাল তো জুবিনদা শিকাই থৈ গৈছে আমাক জয় জুবিনদা কষ্ট কৰা চুটা চাৰ আছে এইটো চাইয়ে हो हाँ हो जाएगा तो लेकिन हो जाएगा पहले पानी में देगा तो हो जाएगा लगा दिया ना ये 4-5 लाख में निकलना हम लगा देगा नहीं होगी उनको जाना है ना उनको जाना है गाइस ये फूल लगा के फिर उसमें पानी दे रहे हैं ताकि ये फूल बहुत अच्छे से लिख करके करता है अच्छा एक ही साइड हो एक साइड साइड को ना साइड में अच्छा ही होगा सुंदर लग रहा है ना इसलिए थोड़ा ग्राफिक ले रहा हूँ बाद में बनाएगा रुकिए रुकिए